রব্বুল আলামিনকে আমরা কেউ দেখিনি, আপনি নবী খবর দিয়েছেন, আমরা বিশ্বাস করে নিয়েছি। হে প্যারা মুস্তাফা, আজকে আপনাকে ইক্তেদা করেছি। আপনি নবী মুস্তাফা এই দিকে নিজের চেহারা মুবারককে ঘুরিয়ে নিয়ে নামাজ পড়েছেন, আপনাকে ইক্তেদা করে আমরাও সেই দিকে মুখ মুবারককে ঘুরিয়ে নিয়ে নামাজ পড়েছি। এই জন্যই তো আমার ইমাম, আপনার ইমাম, 14 শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইমাম, ইমামে ইস্ক মোহাম্মদ সরকার আলা হযরত বলতে আছে, आओ हाजिए आओ, शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह काबे का काबा है, जे पसे तक अल्लाह पाक से पसे काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत मौलाना ज़ोहरा नस्बी साहब की बिला, नारे तकबीर, आओ हाजिए आओ, शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह काबा रो काबा, जे पसे